बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश 13 रजब यानी 15 सितंबर 601 ईस्वी जुमे के दिन काबा शरीफ की चार दीवारी के अंदर हुई। आपके वालिद अबू तालिब और वालदा हजरत फातिमा बिनते असद है। अबू तालिब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा है, यानी हजरत अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और दामाद भी हैं। आप हजरत अली शेर खुदा के नाम से मशहूर हैं और आप इस्लाम के चौथे खलीफा भी हुए हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 8 या 10 साल की उम्र में इस्लाम कबूल किया था। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत अली हैं और कबूल इस्लाम से पहले हजरत अली ने कभी बुत परस्ती नहीं की, क्योंकि आप बचपन ही से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में थे। दोस्तों, जब हजरत अली की पैदाइश का वक्त करीब आया तो तारीख गवाह है कि 11 रजब के दिन हजरत अली शेर खुदा उनकी वालदा बीबी फातिमा बिनते असद काबा शरीफ के पास गई और काबा की दीवार पर अपना हाथ रखकर कहने लगी, ए अल्लाह, अपने वली का हुजूर फरमा। इतना कहना था कि काबा की दीवार हिलने लगी और उसके अंदर एक दरार आ गई और हजरत अली की वालदा काबा शरीफ के अंदर दाखिल हो गई। ये मंजर हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब दूर से अपनी आंखों से देख रहे थे। जैसे ही आपने देखा कि काबा की दीवार फट गई और बीबी फातिमा बिनते असद उसके अंदर चली गई, तो आप चीख चीख कर लोगों से ये कहने लगे कि अबू तालिब की बीवी खाना काबा के अंदर चली गई, जिसके पेट में बच्चा भी है। सब आओ और मिलकर हम सब खाना काबा का दरवाजा खोलकर उसको बाहर निकालते हैं। इसके बाद ये बात आग की तरह फैल गई और लोग दूर दूर से आकर खाना काबा के पास जमा होने लगे। दोस्तों, इसके बाद लोग खाना काबा के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी से भी अल्लाह के घर का दरवाजा नहीं खुला। उस वक्त पूरे अरब में दो लोग मतीन थे, पहले हजरत अबू तालिब और दूसरे अल्लाह के प्यारे रसूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तारीख में लिखा है कि अरब की सरजमीन पर इससे पहले इतना बड़ा हजूम पहले कभी जमा नहीं हुआ था जितना उस वक्त हुआ। उस वक्त 13 रजब थी और जुमे का दिन था। लोग खाना काबा की तरफ देख रहे थे। इतने में खाना काबा की दीवार हिलने लगी और उन्हें वही नजारा एक बार फिर से देखा। इतने में हजरत अबू तालिब फरमाने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जाओ और देखो अंदर क्या हो रहा है। और इसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के अंदर गए तो आपने देखा कि बीबी फातिमा बिनते असद की गोद में एक बड़ा नूरानी बच्चा है और उस बच्चे के नूर से पूरा खाना काबा शरीफ चमक रहा है। मगर आपने देखा कि बीबी फातिमा बिनते असद बहुत परेशान नजर आ रही है, तो आपने फरमाया, ए अम्मा फातिमा, आप गमज़दा क्यों नजर आ रही हो? तो बीबी फातिमा बिनते असद कहने लगी, ए बेटे मोहम्मद, अल्लाह ने जैसे ही इस बच्चे का ज़हूर किया है, तब से लेकर ना तो इस बच्चे ने अपनी आंखें खोली है, ना ही ये रो रहा है और ना ही उसने दूध पिया है। दोस्तों, इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में उठाया तो वो बच्चा मुस्कुराते हुए अपनी आंखें खोलने लगा। ये देखकर बीबी फातिमा बिनते असद बहुत खुश हुई और मुस्कुराने लगी। उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को अपनी गोद में लेकर खाना काबा से बाहर निकले और सारे अरब के लोग उस बच्चे का नूर देखकर खाना काबा के पास जमा होने लगे और लोग आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि इस नूरानी बच्चे का नाम क्या रखा जाए। इतने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, इस तरह का बच्चा आज से पहले कभी पैदा नहीं हुआ है। इस बच्चे की विलादत अफसल है, आला है, इसलिए अल्लाह की मर्जी यही है कि इसका नाम अली रखा जाए, यानी वो बुलंदी जिस बुलंदी पर आज तक कोई भी नहीं पहुंच पाया है। बस इतना सुनना था कि लोगों में या अली की सदाएं गूंजने लगी। इसके बाद अबू तालिब अली को अपनी गोद में लेकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनको एक मुनाफिक मिला जो कहने लगा, ए अबू तालिब, वो रस्म नहीं करोगे जो हर बच्चे के साथ की जाती है? दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस वक्त मक्का में ये रिवाज था कि पैदा होने वाले बच्चे पर सांप को छोड़ा जाता था। अगर सांप बच्चे को मार देता तो वो कहते थे कि ये बच्चा अपने बाप की औलाद नहीं, लेकिन अगर वो सांप बच्चे का कुछ भी ना बिगाड़ पाता तो वो समझते थे कि ये बच्चा अपने बाप की ही औलाद है। इसके बाद अबू तालिब ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और उस बच्चे की तरफ देखा। फिर एक जगह पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रख कर कहने लगे,
لاؤ اس سانپ کو لاؤ جس پر تم فخر کرتے ہو۔ اس کے بعد اس سانپ کو لایا گیا اور حضرت علی پر چھوڑ دیا گیا۔ جیسے ہی وہ سانپ حضرت علی کے قریب آیا تو حضرت علی نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس سانپ کو پکڑ کر دور پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر وہاں پر موجودہ سارے لوگ حیران اور ہکے بکے ہو گئے اور سب کے سب ایک ساتھ کہنے لگے یہ تو غضب ہو گیا، اس بچے نے تو سانپ کو چیر دیا۔ یہ آواز سن کر آپ کی والدہ بی بی فاطمہ بنت اسد کہنے لگی کہ یہ میرا بچہ حیدر ہے، شیر ہے جس نے سانپ کو چیر کر دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کی پیدائش خانہ کعبہ میں ہوئی جو آج تک کسی کی بھی نہیں ہوئی۔ حضرت علی وہ ہیں جو اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اور آپ کے داماد ہیں۔ حضرت علی وہ ہیں جو ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں اور جن کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کے دل میں بغض علی ہوگا، یعنی جس کے دل میں علی کے لیے محبت نہیں ہوگی، وہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ دوستو جس بدبخت نے حضرت علی کو شہید کیا اس کا نام ہے عبد الرحمن ابن ملاسم۔ اس نے 19 رمضان کے دن فجر میں آپ کی پیشانی پر حملہ کیا اور 21 رمضان کے دن آپ کی شہادت ہو گئی۔ 21 رمضان یعنی لیلۃ القدر کی رات جو ہزاروں سالوں کی راتوں سے بہتر اور افضل ہے، یعنی اس کو ہی لیلۃ القدر اور 21 کو ہی حضرت علی کی شہادت یعنی ہزاروں شہیدوں سے بڑھ کر شہادت۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے کچھ یوں بتایا کہ حضرت علی کے بارے میں اس نے کسی سے پوچھا کہ آپ کی نظر میں بہترین مقام کیا ہے؟ تو اس نے کہا مسجد۔ پھر اس بزرگ نے پوچھا کہ مسجد میں بہترین جگہ کون سی ہے؟ تو اس نے کہا محراب۔ پھر اس بزرگ نے پوچھا کہ بہترین عمل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ نماز۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بہترین نماز کون سی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نماز فجر۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ نماز کا بہترین حصہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا سجدہ۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بدن کا بہترین حصہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا پیشانی۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کی نظر میں بہترین مہینہ کون سا ہے؟ تو اس نے کہا رمضان۔ پھر بزرگ نے پوچھا کہ رمضان میں بہترین رات کون سی ہے؟ تو اس نے کہا شب قدر کی رات۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ بہترین موت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا شہادت۔ تو یہ سن کر پھر اس بزرگ نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کے مہینے میں شب قدر کی رات کو مسجد کی محراب میں اور نماز فجر میں سجدے کی حالت میں شہید ہوئے۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی مقام ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ دوستو اگر آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔